भाई प्रोडक्ट बेचिए सारा टपरोट के इधर आओ। बढ़िया पकड़ पड़ा हो। الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله वीडियो बना यार राम ना ग्लो जो मसला है ये कौन क्या कहता है अम्मा खान वो तो दरहा में बैठे للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون والله أكبر الله أكبر آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Okay.
अली रखो आके बन गई या बन गई है फलक से उतरा है